हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज रविवार और बोलबो द्वितीय सप्ताह एटू और काली सोमवार काली पानी ढाल आज रविवार और काम दाम हो देखाम आपलोग और राति पूजा है और रातिओ भिडिओ करम अलग और काम दाम सर सर काम थे सैक करूँ ये माने और साथ भिडिओ लास्टলৈকে ভিতৰত যাই আছোঁ। ইয়াত কাম চাম হৈ আছে তো দেখাইছোঁ আপোনালোকক কাম হয় तो काम धाम है शिव का हूँ शिव मेरे मैं और क्या मांगू शंकर से मेरे मन में उनके डेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिव का हूँ शिव मेरे आज राति हो गल क्या बात करता है यार मैंने राति हो गल और आरती आरम्भ हम और पिछत कीर्तन आरम्भ हम और दादा भाईटी बिलाके काम कर मानु और मानु काम दाम चलि এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাম শেষ কৰি কেনে কেৰাম খেলি আছে অলপ পিছত অলপ আৰু কাম দাম কৰিব আৰু এতিয়া কীৰ্তন আৰম্ভ হ'ল আমাৰ ইয়াত এইবাৰ মুকেশ দা কাম কৰি আছে মুদা कीर्तन 2 घंटा मान हम ताको बंद हो যাব और राति पुआ हो गल और पानी ढाला आरम्भ होइसे এইখানে আমার ইয়াতে প্রসাদ বিতরণ হয়ে আছে আমার মুকেশ দা নয় বিরাজ দা দিদি দাদা और ये नंदी हमारे धूपकर लोग माना आसे तब मान दिए अभी हमारे प्रसेनजित खुरा दी আছে মা ঠাকুর পূজারী মতো করেছে और ये पूरा मेंटेन क्या बात करता है यार बिजनेस पूरा मेंटेन हो गया ऐसा एटू हमारे भूटान मंदिर श्मशान मुक्ति स्थान बोली कय शिव का हूँ शिव मेरे अरे सब मन लाइन मैंने सब मुक्ति स्थान बोली लिखा আছে ইয়াত
এইটো মানুহ কমেই আছে আৰু মানে টাইম হ'লে আৰু মানুহ আহিব চাই আছে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আছে চবে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে পূৰা মাস্ক ইউজ কৰি আছে সকলোৱে পানী ঢালা শেষ হ'বই একেবাৰে মানুহ কম মানে আহিছিল গ'ল 11টামান বাজে অলপ অলপ মানুহ আহি আছে সেইখিনি আহি আছে गिरते को संभाला है उसने औकात मेरी से ऊपर कितना कुछ दे डाला उसने আৰু কমিটিৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰসাদ বনোৱা হৈছে এইবিলাক আৰু এই ল'ৰা ছোৱালী কেৰম খেলি আছে ভিডিওটো ইমানলৈকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে থাকে লাইক কৰি দেবো কমেণ্ট কৰি দেবো শ্বেয়াৰ কৰি দেবো আৰু চেনেল যদি নতুন হয় চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দেবো আৰু দ্বিতীয় সপ্তাহ ভিডিওটো আহিব চাই থাকক ভিডিওবিলাক